अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स, खुश आमदीद आपको कहते हैं फिर से थर्ड सेगमेंट में। अब देखिए, येस्टरडे आई रोट फॉर यू ऑन द स्क्रीन, मतलब आईपैड के ज़रिए से स्क्रीन पे यू सो के सिफ़ात मुतज़ादा, उनमें से जो 5 जोड़े हैं, वी हैव हम्स जहर, ठीक है, उसको मैंने अरबी में या उर्दू में और इंग्लिश के अंदर लिख के आपके सामने मैंने पेश किया, हम्स जहर। एंड देन उसके बाद जो है शिद्दा और रिख्वा, ये एक दूसरे के मुकाबिल हैं और तवस्सुत इनके बीच में है। एंड देन वी हैड इस्तिआला इस्तिफ़ाल, इस्तिआला इस्तिफ़ाल, उसके बाद इतबाक़ और इन्फ़िता, उसके बाद इज़लाक़ और इस्मात। ठीक है, सो दोबारा इसको स्क्रीन पे मैं लाता हूँ सो दैट यू हैव द टाइम और चांस टू राइट इट डाउन। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, पहला जोड़ा हम्स और जहर, ये इंग्लिश में भी लिखा है और अरबी में भी या उर्दू में हम्स जहर। तो ये आप लिख लें, सब लिखें इंशाल्लाह। आपके पास अगर कागज़ नहीं है, कागज़ कलम लेके आएँ और हम्स लिखिए पहले, ये हम्स है और ये जहर है। ओके, ये एक दूसरे के मुकाबिल में है, हम्स और जहर एक दूसरे के मुकाबिल में है। Both are opposite to one another. तो इनको यानी हम्स में जितने हुरूफ होंगे बाकी जहर में होंगे, और जहर में जो हो मतलब तो ये कैसे डिटर्मिन करते हैं? अगर हम्स में जितने हुरूफ है वो हमें पता चल जाए, ऑटोमेटिकली हमें मालूम होगा जहर में कितने हैं। तो हुरूफ पे बाद में आएंगे। तो आपको बस ये याद रखना, इस वक्त हम्स और जहर एक दूसरे के मुकाबिल में है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये नंबर 1 जोड़ा है। नंबर 2 जोड़ा ये है शिद्दत और रिख्वत। ठीक है, ये जो शिद्दत है और ये जो रिख्वत है, इधर भी मैं कर लूँ इस तरह, ये शिद्दत और ये रिख्वत। ये बीच का जो है मिडल वाला, ये तवस्सुत, ये इन दोनों के बीच में है, ये तवस्सुत इन दोनों के बीच में है। इनके साथ, क्योंकि तवस्सुत के अंदर कुछ शिद्दत की सिफत पाई जाती है और कुछ रिख्वत की सिफत पाई जाती है। तवस्सुत में जो 5 हरूफ है उनमें कुछ सिफत शिद्दत है और कुछ सिफत रिख्वत है। तो आधी सिफत शिद्दत में से, आधी सिफत रिख्वत में से, लेकिन असल शिद्दत रिख्वा एक दूसरे के मुकाबिल में है। तो ये नंबर 2 जोड़ा आप लिख लिया प्लीज़, शिद्दत और रिख्वत और बीच में तवस्सुत, इन दोनों के बीच में तवस्सुत। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस डाउन। हुरूफ पे बाद में आएंगे, ये आपको मैं मौका दे रहा हूँ। यहाँ दोबारा हम स्क्रीन पे लेके आएंगे, ऑफ कोर्स बार बार मैं लेके आऊँगा, लेकिन इस दफ़ा जितने लोग टेलीविज़न के सामने हैं आप इन सिफात को लिख लीजिए। 3 नंबर जोड़ा इस्तिआला और इस्तिफ़ाल। माफ करना, मैं ब्लू से कर रहा था। इस्तिआला और इस्तिफ़ाल ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब ये स्क्रीन पे आएगा, इट्स बे स्लो एट द मोमेंट, लेकिन आप देख लेंगे बाद में। इस्तिआला और इस्तिफ़ाल एक दूसरे के मुकाबिल में हैं। ऑफ कोर्स इस्तिआला में जितने हुरूफ हैं जो बाकी रह जाते हैं वो इस सिफत इस्तिफ़ाल में हैं। ओके, so the letters that are in isti'ala, the remaining letters isti'ala के अलावा बाकी सिफत इस्तिफ़ाल उनमें है। This is 3 नंबर जोड़ा, this is the 3rd जोड़ा। अभी तक नहीं चेंज हुआ, it's taken some time, लेकिन 3 नंबर पर आप लिख लें इंशाअल्लाह। इस्तिआला स्क्रीन पे आने से पहले इस्तिआला और इस्तिफ़ाल, this is 3rd नंबर जोड़ा। तो फर्स्ट जोड़ा हमने क्या कहा था? हम्स जहर, हम्स जहर। सेकंड नंबर जोड़ा हमने क्या कहा था? शिद्दत और रिख्वत, शिद्दत और रिख्वत और तवस्सुत इनके बीच में, तवस्सुत इनके बीच में। 3 नंबर जोड़ा जो अब स्क्रीन पे आया है वो है इस्तिआला, सिफत इस्तिआला और इस्तिफ़ाल एक दूसरे के मुकाबिल में है, इस्तिआला और इस्तिफ़ाल।
سو بیسیکلی یہ جتنی متضادہ صفات ہے یا غیر متضادہ یہ صفات حروف میں پائی جاتی ہیں، تو یہ کیفیت ادا، ان صفت کے ذریعے سے جو ادا کی جو کیفیت ہے ہمیں پتہ چلتا ہے. we get to know اور پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ادا کیفیت ادا یہ ہے. ایک تو ادا ہے جو مخرج کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ایک کیفیت، اس ادا کو کس کیفیت سے ادا کرتے ہیں، ان کو صفات کہتے ہیں. رائٹ. 4 نمبر جوڑا کیا ہے؟ اٹس gonna ٹیک ٹائم چینجنگ. وہ ہے اطباق اور انفتاح. آپ یہ لکھ لیجئے، اطباق اور انفتاح یہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. اطباق میں جتنے حروف ہیں باقی وہ اطباق کے لیے خاص ہے، اور باقی انفتاح ان میں ہے، صفت انفتاح ہے. ان کی جو تعریفات ہے وہ بھی یہ دیکھیں، ایک دفعہ یہ آپ مطلب کہ جب لکھ لیتے ہیں تو پھر میں غیر متضادہ صفات بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، وہ بھی آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ جو 3rd نمبر سٹیج ہوگا وہ یہ کہ ان میں جو حروف ہے وہ میں بتاؤں گا کہ ہمس میں کون سی ہیں اور جہر میں کون سی ہے، وہ حروف میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. سم تھنگ رانگ آئی پیڈ کے ذریعے سے نہیں ہو رہا، لیکن once it does come پھر آپ کو وہ کریں. ہم دوبارہ اس کو ذرا وہ کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے تو آ جائیں. ایک سیکنڈ آپ ذرا صبر کریں. تو اب فی الحال ویسے میں زبانی بتاتا ہوں، اب لکھ لیں اطباق اور انفتاح یہ 4 نمبر جوڑا ہیں. اس کے بعد جو ہے 5 نمبر جوڑا وہ کیا ہے؟ اطلاق اور اسمات. ایک دوسرے کے مقابل میں ہے اطلاق اور اسمات. تو یہ 5 نمبر جوڑا اطلاق اور اسمات. ٹھیک ہے، تو یہ آنے کے بعد I think I'll show you. It's not coming at the moment. Once it comes پھر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ I will bring it. But in the meantime میں کالز لیتا ہوں and let's see ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام. جی جمیلہ جی. جی کہاں سے؟ جی سورہ بقرہ 142. 142. جی ایک سیکنڈ جی. ٹھیک ہے جی. سیقول صفا سٹارٹ دوسرا سپارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما تبتغي قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Jazakallah ji. 146 next time. شکریہ جی، بہت بہت آپ کا اللہ. Jazakallah ji. Thank you so much, Jamila ji. Next caller. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. جی ماریا جی کہاں سے؟ 61 ہے سورۃ البقرہ. 61. ٹھیک ہے ماریا، اسٹارٹ کیجیے پلیز. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ صاد فل ماؤتھ ہے. نصبر عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى اچھا یہاں پر سٹاپ کرتے ٹائم بھی ختم ہے. سوری 67 سے نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام. مختار جی کہاں سے؟ جی
میں آپ میرا میاں بھی کہا رہا پہلے اس سے سن لو. ٹھیک ہے ان کو دے دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام گلزار صاحب کہاں سے ہیں؟ سورت 16 please, yeah. 16, yeah, when you're ready. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین نشتروا. Okay, you can't say nash. Okay. Because noon belongs to alladhina. So it's Alla- alladhina ishtarawu ad-dalalata. الذین اشتروا الضلالة بالهدى بالهدى فما ربحت تجارتهم فما كانوا مهتدين. I think I'll go through it a bit more actually. I'll pass it back to Mukhtar. Thank you so much. That was very good. Yeah, there you go. Mukhtar. جی مختار جی. السلام علیکم. السلام جی کہاں سے ہیں؟ جی میرا 261. 261. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة مئة حبة. نہیں حبہ نہیں ہے، حبہ. حبہ کو لمبا نہ کرے. سوری جی حبہ. واللہ یضاعف یہ نہیں فا لمبا نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا آذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صنوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. جزاک اللہ جی. تھینک یو. 265 نیکسٹ ٹائم. 265 265 ہاں ٹائم بھی ختم ہے. دیٹس آل آئی ہیو ٹائم فار. بٹ جزاکم اللہ. سب ویورس کو میں کہنا چاہتا ہوں for calling in today and for being great and for learning. اصل تو یہ ہے کہ that we learn and we better our Quran انشاءاللہ. اور صرف آپ لوگ نہیں بلکہ آپ کے جو جاننے والے ہیں، احباب، پڑوسی،
انگلینڈ میں رہنے والے، یو کے، یورپ، ابروڈ، جدھر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، سب کو آپ بتائیں، ایڈورٹائز کریں۔ اقرا ود اقرا ہمارے ساتھ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں فرام ادر کنٹریز۔ آن لائن اقرا ٹی وی گوگل کریں وہ، اینڈ وہ آن لائن لائیو جب یہاں پہ ہم ہوتے ہیں تو اسٹریم لائیو بھی کر سکتے ہیں۔ دعا میں بہت یاد رکھیے گا، اینڈ شام کو پھر آپ سے، آپ کے بچوں سے، ٹین ایجز سے، ان سے پھر بات ہوگی QMQ، قاعدہ میمورائزیشن قرآن ان کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور شام کو ان کے لیے کیا ہے، اٹس وینسڈے، سو اس کمیٹی DYK جنہوں کی آپ کو معلوم تھا، سیرت نبی کے اوپر باتیں ہوگی۔ السلام علیکم۔